अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 मई को क्या करने जा रही है और फिर तहरीक इंसाफ 30 मई को क्या करने जा रही है। क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ हसन न्याजी साहब के हवाले से खबर आई है और तकरीबन 2 साल बाद खबर आई है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बात आपको बताता चलूं कि मेरी ज्यादातर खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड होती हैं, तो लोगों का ये भी शिकवा होता है कि भाई आप ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरें क्यों देते हो। तो सादा सा जवाब ये है कि मैं वो तमाम खबरें देता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया तो देता नहीं है। तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो जाके जालिम के साथ खड़ा हो गया, ताकतवर के साथ खड़ा हो गया, तो कमजोर के साथ भी तो किसी ने खड़ा होना है ना। तो हम खड़े हो गए जी कमजोर के साथ, हम खड़े हो गए हक के साथ। तो आप तनकीद करते हैं तो आपकी जायज है, आपको अच्छी नहीं लगती तो आप खबरें ना सुना करें, ये मेरा वीलॉग ना देखा करें। आप जाके कोई अपना मनपसंद अच्छा सा न्यूज चैनल देख लिया करें, वहां पर आपको आपकी मर्जी की खबरें मिल जाएंगी। बाकी दोस्त, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 26 मई शाम 5 बजे मकाम है हश्त नगरी पेशावर, वहां पर एक अवामी एहतजाज होगा। इस हवाले से जुनेद अकबर खान ने एक मैसेज भी जारी किया है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हैं, उन्होंने कहा है कि वहां पर एक एहतजाज होगा, ड्रोन हमलों के खिलाफ होगा और बड़ा जबरदस्त एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहां पर इकट्ठे होंगे। सिर्फ यही नहीं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मोमेंटम बना रही है। मियां अबाद फारूक साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। अभी तकरीबन कोई 1.5-2 साल की जेल काट के वो रिहा होके आए हैं और उन्होंने मुलाकात की है आलिया हमजा साहिबा से। पंजाब असेंबली में ये उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी मेरी आपा भी हैं, मेरी सीनियर भी हैं, इनके साथ मिलकर हम अब प्रोटेस्ट करेंगे और हम निकलेंगे, और हम ऐसे निकलेंगे कि जैसे पहले कभी कोई ना निकला होगा। पंजाब से पहले कोई नहीं निकला था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ पंजाब से निकलेगी और तैयारियां उस हवाले से हो रही हैं। मियां अबाद फारूक ने उसी सिलसिले में आलिया हमजा साहिबा से मुलाकात की है। तो अब एक बड़ा चेंज ये है और बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुश आइंद बात यह है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब से बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है, अवामी सपोर्ट। लेकिन पंजाब में लीडरशिप का बहरान था, फुकदान था, क्योंकि लीडर्स सारे या तो छोड़ चुके थे या फिर रूपोश हो चुके थे और बाकी की लीडरशिप जेलों में है। तो यहां पर एक खला था, लीडरशिप की कमी थी, तो अब वो कमी पूरी हो गई है और अब जो पीटीआई को लीडरशिप मिली है पंजाब में, वो मैं कहता हूं कि अनबीटेबल है और अनस्टॉपेबल है। क्योंकि पहले लोग थे शेख वकास अकरम साहब जैसे, जो पंजाब से डरे हुए जाके केपीके में बैठ गए, हमाद अजहर साहब जैसे जो छुपते फिर रहे थे, और सलमान अकरम राजा साहब वो तो गैर सियासी आदमी हैं, सियासी उनको पोस्ट दे दी गई। तो अब जो है आलिया हमजा और मियां अबाद फारूक, तो ये लोग मुझे लगता है कि अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले निकलती है केपीके से, खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन अब मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा लोग पंजाब से निकलेंगे। क्योंकि पंजाब से एक तो बात है, पंजाब हुकूमत उनको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन लोग इतने ज्यादा होंगे कि रोक नहीं पाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टारगेट है वो कम से कम 5 लाख लोगों का है कि पीटीआई के हकीकी आजादी के टाइगर्स जो हैं
وہ اس وقت سرگرم ہو چکے ہیں اور اب جناب انہوں نے قافلے بنانے ہیں اور قافلے بنا کے انہوں نے نکلنا ہے. اور 30 مئی میں نے آپ سے کہا تھا، کوئی 30 مئی کی خبریں آ رہی ہیں، کوئی 31 مئی کی خبریں آ رہی ہیں کہ 31 مئی کو اٹک پل پر پہنچیں گے تقریباً 5 لاکھ لوگ جمع ہو کے، اور پھر احتجاج ہوگا، اور صرف احتجاج ہوگا. عمران خان کے لیے احتجاج ہوگا، دمادم مست کلندر ہوگا، اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہوگی وہ عمران خان کی رہائی پر ہوگی. عمران خان کو رہا کروا کے ہی وہ دم لیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اور اس کے علاوہ جناب عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے لیڈر کے سیل کے اوپر جو ہے وہ صرف سورج کی تپتی کرنیں پڑتی ہیں. ظاہر سی بات ہے نا، وہاں پہ ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری تو ہے نہیں، یہ جیل کی بیرک ہے، اوپر چھت ہے، اوپر سیدھا سورج پڑتا ہے، چھوٹا سا ان کا وہ سیل ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ اوون جیسا تپتا سیل ہوتا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کے صرف ایک اعلان پر کہ اے سی اتار دیا جائے، اس پر شور ڈالنے والے اب کہاں ہیں؟ میڈم اب ان کے منہ کو تالے لگ چکے ہیں، یا پھر ان کے منہ کو مال لگ چکا ہے، وہ خاموش ہو چکے ہیں یا مینج ہو چکے ہیں. عمران خان مال نہیں لگاتا تھا اس لیے شور مچاتے تھے، اگلوں نے مینج کیا ہے نا. ان کی میڈیا مینجمنٹ پالیسی تو پوری دنیا جانتی ہے، وہ خود علل اعلان کہتے ہیں کہ دیکھی پھر ہماری میڈیا مینجمنٹ پالیسی. تو سب کے منہ کو مال لگا دیا ہے، اب ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی. اور علی حمزہ صاحبہ کہتی ہیں، میں سب پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گی کہ سب تیار ہو جائیں، اب ہم احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. سب پاکستانیوں کو اس تحریک کا حصہ بننا ہے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ پر ہر طرح کی سختی کی جا رہی ہے، میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میرے اہل خانہ سے ملاقات کئی دن روک لی جاتی ہے، اور میرے معالج تک کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا. اس کے باوجود میں اپنی قوم کی خاطر ڈٹ کر کھڑا ہوں، یہ کپتان کہہ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے. کہتے ہیں ایک تو یہ کہ مودی کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں جو سبکی ہوئی ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ ضرور دوبارہ وار کرے گا. دوسرا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور تیسرا، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے اور میری بیوی کے پینشن اکاؤنٹ تو منجمد کیے تھے، پھر بچوں کے بھی کر دیے، اب میری بیوہ بہن کا پینشن اکاؤنٹ اور بھائیوں کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے جن میں صرف ان کی تنخواہیں آتی ہیں. رزق حلال پر پابندی صرف نمرود اور فرعون نے لگائی تھی، جن کا دعویٰ تھا وہ رب یعنی پالنے والے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نمرود اور فرعون سے بھی بدتر دور چل رہا ہے جو لوگوں کے رزق حلال پر پابندی لگا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں. وہ جہاں پر بھی ہیں وہاں پر وہ نیزہ بازی کی پریکٹس کر رہے تھے. اس دوران وہ گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے جس میں وہ پاؤں اٹکاتے ہیں، وہ غالباً رکاب ٹوٹی ہے اور گھوڑا اسپیڈ سے تھا، تو عمران ریاض خان نیچے گرے ہیں، گر کر بڑے شدید زخمی ہوئے ہیں. ان کی ٹانگوں پر، ان کی کمر پر اور ان کے چہرے پر بھی چوٹیں آئی ہیں اور ان کو اسپتال منتقل کیا گیا. لیکن اب ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن تاحال وہ وی لاگ نہیں کر رہے اور شاید آنے والے جو ہیں وہ 1-2 روز وہ مزید وہ وی لاگ وغیرہ نہ کر سکیں، آپ سے مخاطب نہ ہو سکے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، خدیجہ صدیقی نے
खदीजा शाह आप जानते होंगे, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आज हसन न्याजी से मुलाकात हुई, कह रहा था आप सब ने हिम्मत नहीं हारनी, दलेरी से डटकर मुकाबला करना है। हसन को जिस तरह अंदर जेल में होकर बाकी कैदियों के लिए फिक्रमंद रहता है, वो जेल में आसानी हो सबके लिए, कैदियों के जुर्माने अदा हो जाएं, मुचलके हो जाएं, इतना दर्द दिल और एहसास अपने मामू की तरह। आप सब दलेरों को हसन का सलाम। ये हसन न्याजी जब से वो कैद में है तो अंदर की खबर जो है वो किस हाल में है, क्या उनके तासुरात हैं, कैसा जज्बा है, आज मेरे ख्याल में खुल के खबर आई है। और ये तमाम वो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये खबरें आपको किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर मिल जाएं तो भाई आप मुझे कह सकते हैं कि भाई वहां पे ये खबर देखी। क्या इमरान खान साहब ने जो बात की है, ये बात किसी चैनल पर आपने सुनी? क्या इमरान रियाज के गिरकर जख्मी होने की आपने खबर सुनी? क्या आपने औरिया मकबूल जान की बहन के और उसकी फैमिली के अकाउंट्स मुंजमद होने की बात आपने कहीं सुनी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रोटेस्ट कर रही है और जो करने जा रही है, तहरीक चलाने जा रही है, इस हवाले से कहीं खबर सुनी? ये सारी खबरें कहीं नहीं थी, इसीलिए ये खबरें मैंने दी हैं। आइंदा भी मैं वही खबरें दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन खबरों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, मैं इंशाल्लाह उन खबरों को हाईलाइट करूंगा। चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।